हमारे हीरो मोहतरम जनाब कमांडर सबसे आला कमांडर और उस्ताद खालिद साहब अल्लाह ताला ये तार मेहनत रे कबूल करो और मोहतरम में और मुजरिम मजे पता रखी वो और हम यार बेकर ने इत्मीनान हासिल करियो फलियतफद्दल मशकूरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاهد غازيا في سبيل الله فقد غزا আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বেতাজ শুকরিয়া ফরমাতার বড় হইলে আরকার রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি রে আরকানা জমিনের ভিতরে আজ্জা আর আমির আবু আম্মার জুনুনি মেহনত তারা আর আমির पूरा रंगा को वो लेकर और मेहनत तारा अच्छा आरा यार बादे आय अरकानों से बिना उतरती निज़र रंगा को वो आजादी थे जुलुमती नेलीवा लगलिया रे अरकानों जैसा लगलिया रे मेहनत थे कुर्बानी दिया रे और शहीद ये दे पाए नकल दीना से तारा शहादत कलोरे अल्लाह ताला ये कबूल करिलो तारे अल्लाह ताला ये आला जन्नत फिरदौस नसीब फरमो आरा पूरा रहेंगे कौमे पूरा 40 लाख दुनिया मुझे जहन्नम जागा तासी आरा होना हालत मुझे अरकान जमीन मुझे निज़र रहेंगे कौमर आजादी ला लिया रे शहादत ओ ये इचारा रे होना हालत मुझे फराने वाली हूँ आर इचारा माँ बाप कलोरे आर इचारा दो महीने कलोरे आरा तुम हर हालत मुझे सायर दाहुरी वो और तारो जाते अल्लाह ताला जाते सफर आता फरमो यार बादे अरकाना जमीनर रोहिंग्यार कौमर आजादी दे जैसा लगलिया रे जियालर भितरे जरूर निके भाई नकल आसे कष्ट मुझे आसे ए तारा ब्रह्मा कलरे आ तारा बोफंदरे सफर आता है वो फरमो आ तारा अल्लाह पूरा कौमे आरा दुआ करियो तारा जासे मुश्किल दे तो गली होतल आसान हो जावे हम अल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह होना हालत मुझे मुश्किल होते हैं हमेश करना रखिबो अल्लाह ताला जासे आसान कर दिबो इंशाअल्लाह यार बादे आय आर नौजवान कलर यान अनरा सुनी लो अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नौजवान कल अरकार रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी स्पेशल फोर्स कल अज्जा अनरा मुंगे पूरा दुनिया मुंगे खाते रहे दे अल्हम्दुलिल्लाह अरकार रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ऑपरेशन स्पेशल फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अज्जा अरकाना जमीन भीतरे रोहिंग्या को मरे जुलूम के चेरेंद्र मत बागे तेरे सकलोरे मारियो रे लारे को सलता से अल्हम्दुलिल्लाह इन लारा कामयाबी हासिल करियो रे आज जहां रे खुशी मजलिस तो बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और पूरा आर दिन के नौजवान बाहर कला से इन राजा से जाकर मुझे चला हुआ रे अल्लाह ताला जासे खुशी मजलिस बनाते यार दाता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अरकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नौजवान बहादुर भाई आए ये होता है मन रखिएगा अज्जा आरा अरकान जमीन मुझे आरा रोहिंग्या को मरे जुल्म को चले रोहिंग्या को मरे गोर बारी सारे बड़ी वाले ये दे आरा दिबा मत बागे तेरे गुरुवा से इवाई अज्जा ही नर निजर गाय के निजर आजादी हासिल कर लिया रे रोहिंग्या कौमर बुततुन
নজওয়ান কল উড়িয়ারে আর আজাদি হাসিল করি আল্লাহ উলিয়ারে আল্লাহ তাআলা এটা আছে আর নজওয়ান কলের দিয়ে রে জাত বাসা ইস্যু করে আলহামদুলিল্লাহ আর 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 সব নজওয়ান বাহাদুর পাই আর হনা হাওতা মুঝে হিম্মত না হারাইও আর সাথে আল্লাহ আছে আল্লাহ তাআলা এটা আছে কুরআনের মধ্যে দিয়ে ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা আল্লাহ গো ওকিল কাফি আচ্ছা আরে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ये জায়গা জায়গা हर वक्त মদদ দরিয়া রে মদদ দিয়া আলহামদুলিল্লাহ নসরত কর আরা ভাই আলহামদুলিল্লাহ মোর নওজওয়ান কল আচ্ছা আল্লাহ তাআলা কাছে হারা লাইদুল লড়াই করিয়া রে আল্লাহ নসরত আরা দিকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা কেমন নসরত করতে আরা দিলে উতরে কোন হালত মুঝে জোর দিয়ান হিম্মত দিয়ান কোনদিন হারি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া মতবাগে তেরে সকল যেদুন পুত লয়ারে যত গাড়ি আছে আলহামদুলিল্লাহ আরাদে পুরো দুনিয়ারে হদি এন্দিলা মতবাগে তেরে গুরুর তারারি হদি তোরা আইয়া আর তোরা ওয়েলকাম আর খুশি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ আরে গতে আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা আছে দুনিয়াতে আখিরি রাস্তা মুঝে গিয়ে আর তারা সামান্য কারারে আল্লাহ তাআলা যাতে খাবাইয়ে আলহামদুলিল্লাহ ইয়ানি নসরত এন্দিলা পুরা আর কাউনা তো বিনা মুঝে মতবাগে তেরে গুরু অনরা ইয়ান ফুনি লয়া আর আল্লাহ রে আজ শুরু ইনশাআল্লাহ আর কানো জমিনের বুতকুন আরা হনা হালতে মজা আরা ননে লিও আরা শাহাদাতরে লইম দে পুরা কওমে বুঝিলয় আলহামদুলিল্লাহ আর ফাতা নসরত আর আল্লাহ তাআলা এ দেদে আর আছে আর আমির আবু আম্মার জুনুনি পুরা কওম লেজার আবু আম্মার জুনুনি হাবিবুল্লাহ এটা হুকুমরে মানিয়রে আর আসিদতুল্লাহ আর হনা হালতে মজে জুমনি আই কুলে যাই মারিওতে আর আমিরত এটা তোরে 1920 নগরী ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর তার কাছে বিনা মধ্যে জায়গা জায়গা আর তুই পৌঁছ আছে এক জায়গা ন আলহামদুলিল্লাহ আর তুই আজ আর খুশি মুজলে সরে কান গছি আর তুই পরে লড়াইয়া সরে আলহামদুলিল্লাহ পুরো আর কান জমিনা মধ্যে আছে আর কার রঞ্জা সালভেশন আর্মির ফোর্স আছে ওনা হালতে মধ্যে আর নেলে ইনশাআল্লাহ আর আর যেদিন ফৌজ কল আছে ইয়ানা তাজে আর কানা আজাদি সারা দেশে আর কানা জমিনাতে নিলিয়ন দে আর কানা মারিয়ার আর কানা আজাদি লেরে নিলিয়ন দে ইয়া বুঝলি ইনশাআল্লাহ ইয়া আল্লাহ আই পুরা রোহিঙ্গা কুমরে ইয়ান দালাই দিতে অনরা আলে ওলওয়া মাস্টার ডাক্তার এনিলা আওয়া মতল যেদুন আছে আর মিলি দুনিয়ারে এই ওয়াক্তের মধ্যে আর আছে নামি জেলই আর তো আর ভালো হতো নাই আল্লাহ আর রোহিঙ্গা কো আমির আবু আম্মা জুলুনি জিন্দাবাদ আর পুরা রোহিঙ্গা কো লেজার আবু আম্মা জুলুনি জিন্দাবাদ জানবি আমিন রোহিঙ্গা কো আজাদি ले जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवान भाई नकल अल्हम्दुलिल्लाह आज नौजवान भाई नकल आकार रहेंगे असल मिल जाना नौजवान भाई नकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये जिंदगी गुरीने की लारे करवाइए आरे जागा जागा अल्लाह ताला कामयाबी दिया अल्हम्दुलिल्लाह इंदिला मुम्मी कयो आरा मारी मारी रे और कानो जमीनों मुझे खुश होकर मानवाई इंशाअल्लाह আল্লাহ তাআলা এটাছে আর হার কোন নজওয়ান তলরে হিম্মততে বাহাদুরি রে পরে রাদিয়া রে রোহিঙ্গা কুমরে জুলুমে জেরে ইনরে নফরে রে আর কানো জমিনের ভিতরে রোহিঙ্গা কুমর আজাদি হাসিল করি আল্লাহ উলিয়া রে প্রত্যেকবার নজওয়ান বাইন্দরে তৌফিক তো আর কবুল করিল এই আর হতে জন্য শেষ করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आर मुहतरम उस्तादे आर जो बयान करते आर फुरा मुझे वाला बेकुलतुन इतने निहात नहीं बनी आशा करें आर फुरा रहेंगे कौमतुन आर उस्तादर
হতা হইয়ারে প্লেন হাসনে বলে আশা করেন ইবাগ্য আর ইন্দ্রিয় শখসিয়ত দিবে নাকি হযরতে আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহর তেলাওয়াত করিয়ারে পুরা জীবনের কুরআন দিয়ারে রোহিঙ্গা কমলা বলিয়ারে আর কান জমিনে মজা কইয়া কইয়ারে রোহিঙ্গা কুমার আলাদা বলিয়ারে তো এর থেকে আল্লাহ তাআলা আর হযরতার হায়াতেরে বেশি লম্বা করে দেখ আল্লাহুম্মা আমিন ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أركان روهينجا سلفيشن أرمي الله أركان الزمين مدى الله تبدين الخاطر الله نزر زندگی وقت بری ولا يا الله نزر يا رب العالمين غرباري بو هاي شودير الله تبدين الخاطر الله ظلم بدر عرب بن الله اكثر مدى جمعي الله مجلس مدى يا الله مجلس مدى الله ترحس عرب وغير يا رب العالمين يا الله مجلس الدوار الله مجاهد الدوار الله فرد سرا قبول ورس الله सबसे पहला आरर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लेडर जनाब अबू अमर जिन्होंने हफिजुल्लाह आरर फरान या अल्लाह इबर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह आरर मिसाफर मा बाफर गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर मिसाफर अल्लाह फाति जुदून अल्लाह सादिक कला साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह आरर मुहद्दिस साहब गुनाह माफ कर दे अल्लाह मुहद्दिस साहब मा बाफर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह जतरहत मदा सल्लल्लाहु तरक मा बाफर गुनाह माफ कर दे अल्लाह तरक गुनाह माफ कर दे अल्लाह जतरहत मदा सल्लल्लाहु तरक आसर साथे मामला करी अल्लाह तौफीक दे अल्लाह या रब्बुल आलमीन पूरा रोहिंग्या कोमर गुनाह माफ कर दे अल्लाह या अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान और मसलम दे इत्तेफाक अल्लाह कबूल करे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह अरकान और मसलम दे अल्लाह मिलजुली और अल्लाह अरकान और जमीन मदा या रहम करे अल्लाह कुनरे कबूल करे अल्लाह या अल्लाह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आर तो अल्लाह हमारा गरज नहीं जिंदगी आर अमीर जनाब अबू अमर जुनून हफिजुल्लाह इबा तो अल्लाह हमारा गरज नहीं अल्लाह आर अमीर पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर जनाब अबू अमर जुनून हफिजुल्लाह ये अल्लाह निजर जनर अल्लाह मालगा अल्लाह तरह तो मदनी से या अल्लाह या अल्लाह इबा तो हमारा मकसद नहीं अल्लाह इन लगा मुखलिस अल्लाह आर अमीर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर लीडर अल्लाह या रब्बुल आलमीन तिबर मामला रासन कर दे अल्लाह इबर आर अल्लाह खत्म दे वापस आए दे अल्लाह आसानी साथ अल्लाह या अल्लाह इबर हयात अल्लाह लंबा कर दे अल्लाह या अल्लाह इबर जुहूद कबूल कर अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर अल्लाह आजादी नेमत ले रे माल माल कर दे अल्लाह पूरा रोहिंग्या कोमर आजादी नसीब फरमा अल्लाह या अल्लाह आर अल्लाह আমি সাবর হক কমদে আর আরকান রোহিঙ্গা সলভেশন আরনে আর দুয়ারে কবুল করে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আর বাপ আর ফরান আর হিরো আর সবর ফুতলে কায়েদার খান জনাব আবু আমর জুনুনি হাফিজুল্লাহ এবার হক কমদে আর রোহিঙ্গা দুয়ারে কবুল করে আল্লাহ আর আল্লাহ বেশি আল্লাহ আমি সাবরে তাদের ওরে আমি সাবর নিজামের ওরে তাকিয়ে রে হাইদেকার হারকান সাজম মাদ আল্লাহ আগত কুনার মজবুতে রে মেহনতরে বারাই লেজা হারিব আল্লাহ আর বেগুনার আল্লাহ বেশি তৌফিক দে আল্লাহ আর দুয়ারে কবুল করিল আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ